हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज वीडियो कर किसी भी प्लान नाला। मु हठात बसती से सब निज निज घर सब बस रूम रे मुझे बसती भाविली आज मुझे प्रांक करदेवी सागर जाऊँगी लुचि कौट बसी थे कौन कम करेंगे किंतु सरप्राइज दबा रिएक्शन कौन हो देखा हठात वीडियो प्लान है किसी तो प्लान नाला से सब भावुले आज बनईबानी आज नॉर्मल सब बस गोटे दिन गैप रे आम वीडियो करके स्टार्ट करवा देन चलतु से कौन सब कर लुचिकी मु तो आपण मान सब देखा आप चलतु चलतु ए जा कौन सब करुँच अरे प्रियु आम तो झाड़ू कर देखो ये हूँ प्रियंका ये आसिकी देखो आम ब्लॉग रो प्लान भी नथिला ये देखला बेल को झाड़ू कर आसी चलतु से दीटा कुआडे गले ताको देखिबा अबे कौन एने मला वाले पड़ी जा ब्लॉग होजी तू तो भाई सेटा तो सरप्राइज थला मु प्रैंक करी बोली तुम पळे आसली कि एमिदी को पड़ी जा अरे तुमे मैंने मना करथला नि कि ब्लॉग पकावने बोली तो आप से ये हो जी चिट्टी खाबो तू मना करथले नि जे देखो जान को भळे ये रहौ छ मोर चुट्टी रे मतलब कोन करू छ कोन दे कहि दिलो चुट्टी खोली खाली फोन हम एडी चैलेंज देखु चैलेंज वगैरह कोन सब चैलेंज वगैरह करियो से सब देखु तू ये सडन करी हम प्लान अपलोड करू भाई बस ताले कोन करबा कुआ आसी तो साइलनी मु आपन तमन को तो मु प्रैंक भी कर साइलनी कोन कहू छ कुआ को करियो चलो ए प्रियंका दीर कुआ तू ही का मु को कहि कोन करियो तू तो एक तो सडन आसी की चिटिंग भलिया काम कर तमारे तो बसी दिलो मु सळा झाड़ू ओळौची मत के किछि भी कहिनो मु ओळौतिली सेटा ता कैसा लगा मेरा मजाक थिलु ना हम तो ऑलरेडी वीडियो से रिंकी मते डाकले क्लास देखिया वीडियो देखिया भीतर ये देखो सडन आसी पसी गला आसले जदी किछि तो गोटे करिवे नियति रे ना मु तो से सीक्रेटली आसीली आपन तमन मु पाखु कहबी कोन तमे ही कुआ सेटा कहबो प्रियंका जी कुआ कुआ माने सब मो आडे काई टेली दउ जे हम रानी कुआ मेन लीडर ब्रोकोली कुआ कुआ चला आस्ते साइलेंट हम घरटा अधा देखिले मु ओळौतिली चला देखि दो पूरा रूम टा ही देखि दो जे केमती कोन हेची चला दे देखिवा मो घर ना हम घर चला तो एटा एंट्री नो एटा जोडा रूम टा आईजी एटा हमरा एते सारा टाइल पड़ी ओडे जात्रा दिन लागो जे ओडे गारा भरा टाणी देची ए सारा एडी हेची आ एडी एमती नॉर्मली किछि नै एपटे हमरा बाथरूम टा अछि आ एडी एटा ओडे को आ माने आसी बसी पइले रानी हेची पूजा हमरा बड़ रानी ओडे आउ एटा कौन करबा किछि चैलेंज वगैरह को भौणी चलंतु आज किछि बटे ईटिंग चैलेंज करबा मु कहबी कोन खाइबा कोन मैगी करी खाइबो 2 मिनिट रे भाई सब बेले मैगी अरे आमे भी छोटे छुआ मैगी हां होती बोल तू तो एते छोटो जो हम बस के भाई सही ताकू केवल मैगी जणा ना से खाली कहू मैगी
सी खाली कहूँ मैगी करिया ये करिया ताले चलो सब मैगी रो ये कर दो ठीक अछि ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କଲୁ ମାନେ ଆମେ ମ୍ୟାଗି ହିଁ ଖାଇବା ତ ହଉ, ଚାଲ। ବେଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଇଜି ମାନେ କୁକ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଓଇ ଆମେ ତୋର ତ ଆଜି ଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆରେ ଘରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଗଲି ମୁଁ ସୋମବାର କରା ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଫ୍ରି ଫଣ୍ଡରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ତମକୁ ବଡ଼ କିଛି ବଡ଼ ମେହନତ ମିଳିଛି। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଖାଇବି ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବି କରିବି ମୁଁ ଫ୍ରି ଫଣ୍ଡରେ ଖାଇବା ଯେହେତୁ ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡଲ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ଆମ ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆମର ଇପି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ଛୁଆଟି ଜଣକ ମ୍ୟାଗିର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘିକି ସରି ଇପିର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘିକି ଏତେ ଦୂରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦିଆହେଲା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ତା ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଧରିଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଯେତିକି ଆମ ଘରେ ନଥିବ ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ ଏଇ ଛୁଆଟି ପାଖରେ ଆମର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସେଥିରେ ତ ମୋଟେ ଦେଖେଇଲୁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଦେ ଏ ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଦେ ଏଇ ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଦେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସେଠି ତା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସେଠି କ'ଣ ଆଉ କହିବା ଆମ ଘରେ ଖାଲି ପିରେ ନା ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆ ନା ପୂଜା ଆ ନା ପ୍ରିୟାଂଶୀ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପିରେ ନା ଆଉ ଆଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଆର ଆଇରେ ଆର ଏନରେ ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଏ ପିଲାଟି ଜଣକ ଆମର ଆଇଛନ୍ତି ଧରି ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା 2000 years later. ଗାଇସ୍ ଏବେ ଇପି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଆମେ ଖାଇଯିବା ଯେ ଏକେଲା ଖାଇକି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଅନ ଟିକେ ରିଙ୍କିଶ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ଇତିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଗି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଖାଇକି ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ପ୍ରାଙ୍କ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ସିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇଦେବେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟାଟା